వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతి వందే జగన్మాతరం. పద్మావతి పాహి అలమేల్ మంగ, పద్మనాభ ప్రియ అలమేల్ మంగ, పద్మోద్భవ పాహి అలమేల్ మంగ, పద్మాలయ పాహి అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ. సుప్రసన్న పాహి అలమేల్ మంగ, సముద్రతనయ పాహి అలమేల్ మంగ, సురపూజిత పాహి అలమేల్ మంగ, సరోజహస్తాదేవి అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ. సౌభాగ్యదాయిని అలమేల్ మంగ, సరసిజ నయన అలమేల్ మంగ, సర్వజ్ఞ శక్తివే అలమేల్ మంగ, సర్వం సహా పాహి అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ. దుఃఖ ప్రశమన అలమేల్ మంగ, దుష్ట సంహారిణి అలమేల్ మంగ, శక్తి స్వరూప అలమేల్ మంగ, దాంత స్వరూపిణి అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ. అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం. రమాసనాదం రమణీయగాత్రం సురేంద్రనాదం సురపూజితాంగ్రిం శ్రీవేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. ప్రపద్యేతం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా ఇక్షుషారస్రవంత్యైవ తన్మూర్త్యా శర్కరాయుధం సమస్తజననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం. వందే లక్ష్మీపతిం దేవం శంఖచక్రగదాధరం విద్యామూర్తిం హయగ్రీవం శబ్దార్థజ్ఞానలబ్ధగే అమృతాత్మాదమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్రాఘమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపతిం. శ్రీశేషపక్షీశ్వర పద్మగర్భ సేనేశాదిముఖాన్ ప్రతిబోధయంతం శ్రీపాంచరాత్రాగమ శాస్త్రమాధ్యం విష్ణుం సదా శరణం ప్రపద్యే. విశ్వక్సేనం దదారార్క్షం భరద్వాజగపింజలం వశిష్టాదిమునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్. శ్రీశుకం పరమాచార్యాన్ శ్రీమశుకపురీశ్వరీం పంచరాత్రాగమబోధిం పారదర్శనమాశ్రయే. అస్మద్గురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః, అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమేష్టిగురుభ్యో నమః. అందరూ ఒకసారి స్వామి అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవిందా గో. మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒకసారి
మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రాణాయామం విధానం తెలిసినట్లయితే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. లేదంటే చేతులు జోడించి అమ్మవారిని మనసులో ధ్యానం చేస్తూ పలకండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్భరతవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంది సతతం విశ్వక్సేనం తమ ఆశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య మధ్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవర ఆర్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే యకాబ్ధే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తర దిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపుర్యగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారిక చాంధ్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయనామ సంవత్సరాణాमध्ये మంగళకర విశ్వావసూనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్షఋతు భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే తిథిమ్యాం సప్తమ్యాం శుభరితౌ వాసరః స్థిరవాసరయుక్తాయాం విశాఖానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రైత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రైత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో వాసుదేవస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య అగణితానేక కళ్యాణ గుణగణైకదానస్య అపార కారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్ద సౌందర్య వాత్సల్య ఐశ్వర్య మహోదదే జగద్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః జగం దివ్యమహిష్యాః జగత్కారణభూతాయాః నిత్యాన్యపాయిన్యాః శ్రీ పద్మావతీనాయక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం విశేషతః అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ గోత్రము, మీ పెద్దల పేర్లు, మీ పేరు, భార్య పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்க పేరు, గోత్రం, నక్షత్రం எல்லாமே ஒருவாடி संकल्पम பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహనాన్ అభివృద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వ కార్యాన్ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం. విశేషతః మీరు ఎందుకోసమైతే ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని చేయిస్తున్నారో ఆ మొక్కుబడి కానీ లేదా అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం కానీ ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த கோரிக்கையை ஒரு बारी तायार की विज्ञापन बनेंगे. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं वो ये उत्सव का माता जी का एक बार विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवम आचार्य अनेन సహాయేన కారయిష్యే. ఒకసారి అందరూ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేల మంగవరద గోవింద గో. ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮಧುಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ, ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಋತ್ವಿಗ್ವರ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗೈದು ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ ಸರ್ವ ವಿಧೋಪೇತವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾ ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಶುಭಕರವಾದದ್ದು, ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು, ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದರ್ಭೆಗಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿ ದರ್ಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಪವಿತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧನ ಅದು ಪವಿತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಾಮಿಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದರ್ಭೆಯ ಕೂರ್ಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಲಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಲವಂಗ ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಚೂರ್ಣಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರೆಯ ಜಲವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಧಾನ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯ
ಪರಿಲಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪವಿತ್ರಮರ್ಚಿಷಿ ಅಗ್ನೇ ವಿತತಮಂತರ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುನೀಮಹೇ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ದೇವ ಸವಿದಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸವೇನ ಚ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾದ್ ಯಸ್ಯೈ ಬಹ್ವೀ ಸ್ತನುವೋ ವೀತಪೃಷ್ಠಾಃ ತಯಾ ಮದಂತಸ್ವಧಮಾದ್ಯೇಷು ವಯಗ್ಸ್ಯಾಮಪದಯೋರಯೀಣಾಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತು ಪಾದಃ ಪ್ರಾಣೇನೆ ಶಿರೋಮಯೋ ಭೋಃ या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा तेन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् सर्वगं सपोदमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्य अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे श्रुमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्य यनेः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे श्रुमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं सतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं ओदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भोर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सप्तविगुंसेषुश्रयध्वम् सप्तविगुंसा अष्टाविगुंसेषुश्रयध्वम् अष्टाविगुंसा एकान्नत्रिगुंसेषुश्रयध्वम् एकान्नत्रिगुंसा त्रिगुंसेषुश्रयध्वम् त्रिगुंसा एकत्रिगुंसेषुश्रयध्वम्
एकत्रिकं साद्वात्रिकं शेषश्रयध्वम् आत्रिकं साश्रयस्त्रिकं शेषश्रयध्वम् देवाश्रिरेकादशास्तिश्रयस्त्रिकं साः उत्तरे भवता उत्तरवर्त्मान उत्तरसत्त्वानः तत्काम इदं जुहोमि तन्मे समृध्यताम् वयज्ञस्यामपदयोरयीणां भोर्भुवस्वस्वाहा अग्ना विष्णु सजोषसा इमा वर्धन्तु वाङ्गिरः यमुनैर्वाचेभिरागतं राज्ञी विराज्ञी सम्राज्ञी स्वराज्ञी अर्चिशोचिः तपोहरोभाः अग्निः सोमो बृहस्पतिः विश्वे देवा भुवनस्य गोपाः ते सर्वे सङ्गत्य इदं मे प्रावदावचः वयज्ञस्यामपतयोरयीणां भोर्भुवस्वस्वाहा अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि अनमेवस्य सुष्मिनः प्रदातारन्दारिषः ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे अग्ने पृथिवीपदे सोमवीरुधाम्बदे त्वष्टस्समिधाम्बदे कृष्णवासानाम्बदे मित्रसत्यानाम्बदे वरुणधर्मणाम्बदे मरुदो गणानाम्बदयः रुद्रपशूनाम्बदे इन्द्रौजसाम्बदे बृहस्पते ब्रह्मणस्पते आरुचारोचेहग्स्वयं रुचारुरुचे रोचमानः अतीत्यादस्वराभरेह तस्मिन् योनौ प्रजनौ प्रजायेय अयज्ञस्यामपतयोरयीणां भोर्भुवस्वस्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहात्राणुविद्वान् सप्तयोनीरापृणस्वाघृतेन प्राचीदिक् अग्निर्देवता अग्निगं सदिशान् देवं देवतानामृच्छतु यो मैदस्यै दिशोऽभिधासति दक्षिणादिक् इन्द्रो देवता इन्द्रकं सदिशान् देवं देवतानामृच्छतु यो मैदस्यै दिशोऽभिधासति प्रतीचीदिक् सोमो देवता सोमकं सदिशान् देवं देवतानामृच्छतु यो मैदस्यै दिशोऽभिधासति उदे चेदिक् मित्रावरुणौ देवता मित्रावरुणौ सदिशान् देवौ देवतानामृच्छतु यो मैदस्यै दिशोऽभिधासति ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिकं सदिशां देवं देवतानामृच्छतु यो मैदस्यै दिशोऽभिधासति इयन्दिक् अदितिर्देवता अदितिकं सदिशान् देवीन् देवतानामृच्छतु यो मैदस्यै दिशोऽभिधासति पुरुषोदिक् पुरुषो मे कामान् समर्थयतु अन्धो जागृविप्राण असावेहि धिरा आक्रन्दयितरबाण असावेहि उषसमुषसमसीय अहमसो ज्योतिरसीय अहमसोपोसीय वयज्ञस्यामपतयोरयीणां भोर्भुवस्वस्वाहा यत्तेचिदं यदुचिदन्ते अग्ने यत्तवो न यधुते तिरिग्धम् आदित्यास्तदङ्गिरसश्चिन्वन्तु विश्वे ते देवाश्च दिमा पूरयन्तु चिदश्चासि सञ्चिदश्चास्यग्ने एतावागश्चासि भूयागश्चास्यग्ने लोकं वृणच्छिद्रं वृण अथोऽसीदसि वा त्वम् इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिः अस्मिन् यो नावशीषदन् तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद अस्य सूतदोहसः सोमग्ः श्रीणन्ति वृष्णयः तन्मन् देवानां मिषः विश्वारोचने दिवः तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद अग्ने देवागमिहावः यज्ञानो वृत्तबर्हिषे असि होदानयीड्यः अगन्ममहामनसाय विष्णं योदीदाय समिद्धस्वे दुरोणे चित्रभानो रोदसी अन्तरुर्वी स्वाहुदं विश्वदः प्रत्यञ्चं मेधाकारं मिदधस्य प्रसादनम् अग्निकं होतारं परिभूतमं मतिं त्वामर्भस्य हविषः समानमिति त्वां महो वृणते नरो नान्यन्वद् मनुष्वत्वानि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि अग्ने मनुष्वदङ्गिरः देवान् देवाय ते यजा अग्निरिः वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः अग्निराये स्वाभुवं सप्रीतो याति वार्यं
निषग्गस्तोतृभ्य आभरा पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निपृथिव्यां पृष्ठो विश्वावोषधीराविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निः स नो दिवासर्षः पातु नक्तम् अयं वयपवते सोऽग्निन्नाचिकेतः स यत्प्राङ्पवते तदस्य शिरः अथ यद्दक्षिणा तदक्षिणः पक्षः अथ यत्प्रत्यक् तत्पुच्छं यदङ्गे स उत्तरः पक्षः अथ यत्संवादि तदस्य समञ्चनं च प्रसारणं च सो सम्पदेवास्य सा हवास्मै स कामपद्यते कामो यजते योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते उचैनमेवं वेद यो हवा अग्नेर्नाचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठां वेद आयतनवान् भवति गच्छति प्रतिष्ठा हिरण्यं वा अग्नेर्नाचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा एवं वेद आयतनवान् भवति गच्छति प्रतिष्ठा यो हवा अग्नेर्नाचिकेतस्य शरीरं वेद सशरीर एव स्वर्गं लोकमेति हिरण्यं वा अग्नेर्नाचिकेतस्य शरीरम् एवं वेद सशरीर एव स्वर्गं लोकमेति अथो यथा रुक्मोत्तप्तो भायात् एवमेव स तेजसा यशसा अस्मिग्श्च लोके मुष्मिग्श्च भाति पुरवो हवै नामैते लोकाः एवरेणादित्यम् अथ हैते वरीयागुंसो लोकाः एवरेणादित्यम् अन्तवन्तकं हवा एष क्षय्यं लोकं जयति यो वरेणादित्यम् अथ हैषोऽनन्तमपारमक्षय्यं लोकं जयति यः परेणादित्यम् अनन्तकं हवा अपारमक्षय्यं लोकं जयति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यो चैनमेवं वेद अथो यथा रथे तिष्ठन् पक्षसि वर्या वर्तमाने प्रत्यपेक्षते एवमहोरात्रे प्रत्यपेक्षते नास्याहोरात्रे लोकमाप्नुतः योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यो चैनमेवं वेद उशनः वैवाजस्रवसः सर्ववेदसन्दतौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसा तगंहकुमारकं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सहोवाच तकस्मै मान्दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं हपरीतौवाच मृत्यवे त्वा ददामीति तगं हस्मोच्छितं वागभिवदति गौतमकुमारमिति सहोवाच अरे हि मृत्योर्गृहान् मृत्यवे वै त्वा दामिति तं वै प्रवदन्तं गन्तासीति होवाच तस्यास्मतिस्रो रात्रिरणा आस्वान् गृहे वसतात् स यदि त्वा पृच्छेत् कुमारगतिरात्रिरवात् सैरिति तिस्र इति प्रतिब्रूतात् किं प्रथमाकं रात्रिमास्मा इति प्रजान्त इति किं द्वितीयामिति अशोकस्थ इति किं तृतीयामिति साधुकृत्यान्त इति तं वै प्रवसन्तं जगाम तस्याः तिस्रो रात्रिरणास्वान् गृह उवाच तमागत्य पप्रच्छ कुमारगतिरात्रिरवात्सीरिति तिस्र इति प्रत्युवाच किं प्रथमागुं रात्रिमास्ना इति प्रजान्त इति किं द्वितीयामिति अशोकस्थ इति किं तृतीयामिति साधुकृत्यान्त इति नमस्ते अस्तु भगवैति होवाच वरं वृणीष्वेति तरमेव जीवन्नयानीति द्वितीयं वृणीष्वेति इष्टापूर्तयोर्मे क्षितिं ब्रूहीति होवाच तस्मै हैतमग्निन्नाचिकेतमुवाच ततो वै तस्येष्टापूर्तेनाक्षीयेते नास्येष्टापूर्ते क्षीयेते योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचैनमेवं वेद तृतीयं वृणीष्वेति पुनर्मृत्योर्मे पचितिं ब्रूहीति होवाच तस्मै हैतमग्निन्नाचिकेतमुवाच ततो वै सोपपुनर्मृत्युमजयत् अपपुनर्मृत्युञ्जयति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचैनमेवं वेद प्रजापतिर्वै प्रजाकामस्तपोतप्यत स हिरण्यमुदास्यत् तदग्नौ प्रास्यत् तदस्मै नाच्छदयत् तद्वितीयं प्रास्यत् तदस्मै नैवाच्छदयत्
तत्तृतीयं प्रास्यत् तदस्मै नैवाच्छदयत् तदात्मन्नेव हृदयेऽग्नौ वै स्वानरे प्रास्यत् तदस्माच्छदयत् तस्माद्धिरण्यं खनिष्ठन्धनानां भुञ्जत् प्रियतमं हृदयजगं हि स वैदमेव नाविन्दत् यस्मै तान् दक्षिणामनेष्यत् तागस्वायैवास्ताय दक्षिणायानयत् तां प्रत्यगृह्णात् दक्षाय त्वा दक्षिणां प्रतिगृह्णामीति सो दक्षत दक्षिणां प्रतिगृह्य दक्षते ह वै दक्षिणां प्रतिगृह्य एवं वेद एतद्धस्म वैतद्विद्वागुंसो वाजस्रवसा गौतमाः अप्यनो देशान् दक्षिणां प्रतिगृह्णन्ति उभयेन वयं दक्षिष्यामः एव दक्षिणां प्रतिगृह्येति ते दक्षन्त दक्षिणां प्रतिगृह्य दक्षते ह वै दक्षिणां प्रतिगृह्य एवं वेद प्राहाण्यं म्लीनाति तगं हैतमेके वसुबन्ध एवोत्तरवेद्यान् चिन्वते उत्तरवेदि संहित एषोऽग्निरिति वदन्तः तन्न तथा कुर्यात् एतमग्निं कामेन व्यर्थयेत् सेनं कामेन व्यर्थः कामेन व्यर्थयेत् सौम्ये वै नमध्वरे चिन्वीता यत्र वा भूयिष्ठा आहुतयो हूयेरन् एतमग्निं कामेन समर्थयति सेनं कामेन समर्थः कामेन समर्थयति अथ हैनं पुरर्षयः उत्तरवेद्यामेव सत्रियमचिन्वत ततो वै ते विन्दन्त प्रजाम् अभिस्वर्गं लोकमजयन् विन्दत एव प्रजाम् अभिस्वर्गं लोकं जयति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचैनमेवं वेद अथैनं वायुरृद्धिकामः तथान्युक्तमेवोपदधे ततो वै स एतामृद्धिमाह्नोत् यामिदं वायुररुद्धः एतामृद्धिमृह्णोति यामिदं वायुररुद्धः योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचैनमेवं वेद अथैनं गोबलो वार्ष्णवसुकामः पाङ्क्तमेव चिक्ये पञ्चपुरस्तात् पञ्चदक्षिणतः पञ्चपश्चात् पञ्चोत्तरतः एकां मध्ये ततो वै सहस्रं वसून्प्राप्नोत् सहस्रं वसूनाप्नोति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते य उचैनमेवं वेद अथैनं प्रजापतिर्ज्येष्ठ्यकामो यशस्कामप्रजननकामः त्रिवृतमेव चिक्ये सप्तपुरस्तात् तिस्रो दक्षिणतः सप्तपश्चात् तिस्रवुत्तरतः एकां मध्ये ततो वै स प्रयसो ज्येष्ठ्यमाप्नोत् एतां प्रजातिं प्राजायत यामिदं प्रजा प्रजायन्ते त्रिवद्वै ज्येष्ठ्यं माता पिता पुत्रः त्रिवृत्प्रजननम् उपस्थो योनिर्मध्यमा प्रयसो ज्येष्ठ्यमाप्नोति एतां प्रजातिं प्रजायते यामिदं प्रजा प्रजायन्ते योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते योजैनमेवं वेद अथैनमिन्द्रो ज्येष्ठ्यकामः ऊर्ध्वा एवोपदधे ततो वै स ज्येष्ठ्यमगच्छत् ज्येष्ठ्यं गच्छति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते योजैनमेवं वेद अथैनमसावादित्यस्वर्गकामः प्राचीरेवोपदधे ततो वै सोऽभिस्वर्गं लोकमजयत् अभिस्वर्गं लोकं जयति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचैनमेवं वेद स्वयदीच्छेत् तेजस्वी यशस्वी ब्रह्मवर्चसी स्यामिति प्राङाहोदुर्धिष्ण्यादुत्सर्पेत् येयं प्रागाद्यसस्वती सा मा प्रोन्नोतु तेजसा यशसा ब्रह्मवर्चसेनेति तेजस्व्येव यशस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति अथ यदीच्छेत् भूयिष्ठं मे श्रद्धधीरन् भूयिष्ठा दक्षिणानयेयुरिति दक्षिणासु नीयमानासु प्राच्येहि प्राचीजुषाणावे स्वाज्यस्य स्वाहेति स्रुवेणोपहत्याः वनीये
जुहुयात् भूयिष्ठमेवास्मै श्रद्दधते ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಧುವರರ ವೈಭವವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತತ್ವವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವಂತಹ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಕ್ಷೀರದ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದ ಕಾಲ. ತತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯ ವೈಭವ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ತತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ತತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪತ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಉಪಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವ ಸೇವಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಯಾದಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣು ಇತಿ ವಸೋದ್ಧಾರಾಯಾಃ ಅನ್ನವದ ಇತ್ಯನ್ನ ಹೋಮಃ ಸಪ್ತದೇ ಅಗ್ನೇ ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾ ಇತಿ ವಿಶ್ವಪ್ರೀಃ ಯಾಂ ಪ್ರಥಮಾಮಿಷ್ಟಕಾಮುಪದಧಾತಿ ಮಂತಯಾ ಲೋಕಮಭಿಜಯತಿ ಅಥೋ ಯಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ದೇವತಾಃ ತಾಸಾಗುಂ ಸಾಯುಜ್ಯಗುಂ ಸ ಲೋಕತಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಾನ್ ದ್ವಿತೀಯಾಮುಪದಧಾತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಲೋಕಂ ತಯಾಭಿಜಯತಿ ಅಥೋ ಯಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಲೋಕೆ ದೇವತಾಃ ತಾಸಾಗುಂ ಸಾಯುಜ್ಯಗುಂ ಸ ಲೋಕತಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಾನ್ ತೃತೀಯಾಮುಪದಧಾತಿ ಅಮುಂತಯಾ ಲೋಕಮಭಿಜಯತಿ ಅಥೋ ಯಾ ಅಮುಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ದೇವತಾಃ ತಾಸಾಗುಂ ಸಾಯುಜ್ಯಗುಂ ಸ ಲೋಕತಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಥೋ ಯಾ ಅಮೂರಿತರಾ ಅಷ್ಟಾದಶ ಏವಾಮಿ ವರವಶ್ಚ ವರೀಯಾಗುಂಸಶ್ಚ ಲೋಕಾಃ ತಾನೇವ ತಾಭಿರಭಿಜಯತಿ ಕಾಮಚಾರೋ ಹವಾ ಅಸ್ಯೋರುಷು ಚ ವರೀಯಸ್ಸು ಚ ಲೋಕೇಷು ಭವತಿ
योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवचैनमेवं वेद संवत्सरो वा अग्निन्नाचिकेतः तस्य वसन्तः शिरः ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः वर्षा उत्तरः शरत्पुच्छं मासाः कर्मकाराः अहोरात्रे शतरुद्रीयं पर्जन्यो वसोर्धारा यथा वै पर्जन्यः सुवृष्टं मृष्ट्वा प्रजाभ्यः सर्वान् कामान् सम्पूरयति एवमेव सदस्य सर्वान् कामान् सम्पूरयति योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवचैनमेवं वेद संवत्सरो वा अग्निन्नाचिकेतः तस्य वसन्तः शिरः ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः वर्षाः पुच्छं शरदुत्तरः पक्षः हेमन्तो मध्यं पूर्वपक्षाः शितयः अपरपक्षाः पुरीशम् अहोरात्राणीष्टकाः एष वा वसो अग्निरग्निमयः पुनर्नवः अग्निमयो ह वै पुनर्नवो भूत्वा स्वर्गं लोकमेति आदित्यस्य सायुज्यं योऽग्निन्नाचिकेतं चिनुते योचैनमेवं वेद तुभ्यन्ता अङ्गिरस्तमास्यामदङ्गामग्ने आशानान् त्वा विश्वासाः अनुनोद्यानुमतिरन्विदनुमते त्वं कामो भूतस्य कामस्तदग्रे ब्रह्मजज्ञानं पिता विराजा यज्ञो राजो यं यज्ञः आपो भद्रा आदित्पश्यामि तुभ्यं वरन्ति यो देह्या पूर्वं देवा परेण प्राणापानौ अव्यवाहग्स्विष्टम् देवेभ्यो वै स्वर्गो लोकस्थिरो भवत् ते प्रजापतिमब्रुवन् प्रजापते स्वर्गो वै नो लोकस्थिरोऽभूत् तमन्विच्छेति तञ्यज्ञकृतभिरन्वयेच्छत् तञ्यज्ञकृतभिर्नान्वविन्दत् तमिष्टिभिरन्वयेच्छत् तमिष्टिभिरन्वविन्दत् तदिष्टीनामिष्टित्वं ज्येष्ठयो ह वै नाम ता इष्टय इत्याचक्षते परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमासा अब्रवीत् प्रजापत आशया वै श्राम्यसि अहमुवा आशा अस्मि मान्नुयजस्व अथ ते सत्याशा भविष्यति अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडाशमष्टाकपालन्निरवपत् आशायै चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्य सत्याशा भवत् अनुस्वर्गं लोकमविन्दत् सत्याह वा अस्याशा भवति अनुस्वर्गं लोकं विन्दति एतेन हविषा यजते ऊचैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति अग्नये कामाय स्वाहा शायै स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्वेष्टकृते स्वाहेति तं कामो अब्रवीत् प्रजापते कामेन वै श्राम्यसि अहमु वै कामोऽस्मि मान्नुयजस्व अथ ते सत्यः कामो भविष्यति अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडाशमष्टाकपालन्निरवपत् कामाय चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्य सत्यः कामो भवत् अनुस्वर्गं लोकमविन्दते सत्यो ह वा अस्य कामो भवति अनुस्वर्गं लोकं विन्दति एतेन हविषा युजते यौचैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति अग्नये कामाय स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तं ब्रह्मा अब्रवीत् प्रजापते ब्रह्मणा वै श्राम्यसि अहमु वै ब्रह्मास्मि मान्नुयजस्व अथ ते ब्रह्मण्वान् यज्ञो भविष्यति अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडाशमष्टाकपालन्निरवपत् ब्रह्मणे चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्य ब्रह्मण्वान् यज्ञो भवत् अनुस्वर्गं लोकमविन्दते ब्रह्मण्वान् ह वा अस्य यज्ञो भवति अनुस्वर्गं लोकं विन्दते एतेन हविषा यजते यौचैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति
अग्नये कामाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा हनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तं यज्ञो ब्रवीत् प्रजापते यज्ञेन वै श्राम्यसि अहं वै यज्ञोऽस्मि मान्नुयजस्व अथ ते सत्यो यज्ञो भविष्यति अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडासमष्टाकपालन्निरवपत् यज्ञाय चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्य सत्यो यज्ञो भवत् अनुस्वर्गं लोकमविन्दते सत्यो हवा अस्य यज्ञो भवति अनुस्वर्गं लोकं विन्दति एतेन हविषा यजते योजैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति अग्नये कामाय स्वाहा यज्ञाय स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तमापो ब्रुवन् प्रजापते वै सर्वे कामा आश्रिताः वयमुवा आपस्मः अस्मान्नुयजस्व अथ त्वयि सर्वे कामा आश्रयिष्यन्ते अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडासमष्टाकपालन्निरवपत् अभ्यश्चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्मिन् सर्वे कामा आश्रयन्त अनुस्वर्गं लोकमविन्दत् सर्वे हवा अस्मै कामा आश्रयन्ते अनुस्वर्गं लोकं विन्दति एतेन हविषा यजते योजैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति अग्नये कामाय स्वाहाभ्यः स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तमग्निर्बलिमानब्रवीत् प्रजापतेऽग्नये वै बलिमते सर्वाणि भूतानि बलिगं हरन्ति अहमुवा अग्निर्बलिमानस्मि मान्नुयजस्व अथ ते सर्वाणि भूतानि बलिगं हरन्ति अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडासमष्टाकपालन्निरवपत् अग्नये बलिमते चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्मै सर्वाणि भूतानि बलिमहरन् अनुस्वर्गं लोकमविन्दते सर्वाणि हवा अस्मै भूतानि बलिगं हरन्ति अनुस्वर्गं लोकं विन्दति एतेन हविषा यजते यौचैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति अग्नये कामाय स्वाहा अग्नये बलिमते स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तमनुवित्तिरब्रवीत् प्रजापते स्वर्गं वै लोकमनुविवित्ससि अहमुवा अनुवित्तिरस्मि मान्नुयजस्व अथ ते सत्यानुवित्तिर्भविष्यति अनुस्वर्गं लोकं वेत्स्यसीति स एतमग्नये कामाय पुरोडासमष्टाकपालन्निरवपत् अनुवित्यै चरम् अनुमत्यै चरम् ततो वै तस्य सत्यानुवित्तिरभवत् अनुस्वर्गं लोकमविन्दते सत्याः वा अस्यानुवित्तिर्भवति अनुस्वर्गं लोकं विन्दति एतेन हविषा यजते यौचैन देवं वेद सोऽत्र जुहोति अग्नये कामाय स्वाहानुवित्यै स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तावायेताः पञ्चस्वर्गस्य लोकस्य द्वार तावायेताः सप्तस्वर्गस्य लोकस्य द्वारः दिवस्येन यो न वित्तयो नाम आसा प्रथमागं रक्षति कामो द्वितीयां ब्रह्म तृतीयां यज्ञश्चतुर्थे आपः पञ्चमे अग्निर्बलिमान् षष्ठे अनुवित्तिः सप्तमे अनुहवै स्वर्गं लोकं विन्दति कामचारोऽस्य स्वर्गे लोके भवति
एताभिरिष्टिभिर्यजते यौचैना एवं वेद तास्वन्विष्टे अष्टौ हि वरान् दद्यात् ऋगुंसञ्च प्रियै च भारगं समृद्ध्यै तपसा देवा देवतामग्रायन् तपसर्षयस्वरन्वविन्दन् तपसा सपत्नान् प्रणुदामारातीः येनेदं विश्वं परिभूतं यदस्ति प्रथमजं देवगं हविषा विधेम स्वयंभ ब्रह्म परमन्दपोयते एव पुत्रस्य पिता समाता दोह यक्षं प्रथमगं सम्बभूव श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी सा नो जुषानोपयज्ञमागात् कामवत्सामृतं दुहाना श्रद्धा देवी प्रथमचार्तस्य इष्टस्य भद्रे जगदप्रतिष्ठा आगश्रद्धागं हविषा यजामहे सा नो लोकममृतं दधातु ईशाना देवी भुवनस्याधिपत्नी आगात् सत्यगं हविरिदं जुषानम् अस्मात् देवा जज्ञिरे भुवनं च विश्वे तस्मै विधेम हविषा घृतेन यथा देवैः सधमादं मदेम यस्य प्रतिष्ठोर्वन्तरिक्षम् अस्मात् देवा जज्ञिरे भुवनं च सर्वे तत्सत्यमर्थदुपयज्ञन् आगात् ब्रह्माहुतिरुपमोदमानं मनसोपसे सर्वमिदं बभूव नान्यस्य मनोपशमन्वियाय भीष्मो हि देवः सहसह्यान् स नो जुषाण उपयज्ञमागात् आगूदीनामधिपतिं चेतसाञ्च सङ्कल्पज्योतिं देवं विपश्चे श्रेयोपसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादभग्रस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमान कल्याणः